Partagez le foutari en regardant Ramadan avec Moultakanour. Régalez-vous de vos richesses culturelles en regardant Ramadan avec la ville de Chirongi. رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Namkaribu harna mpango wanyu nafatu Ramadhania. Suku ya handra na funga. Yo suku ikao amba wengi miongoni mwasi kawaidela. Leo rijodunga watu miongoni mwanyu wavenza warhadisi siku hiyo. Kulu yaum wasiyamukum makbul. Bon, mais en fait, tu me rends funga comme tout le monde, détruit au fait parce que je ne m'attendais pas pour la première fois à faire le ramadan parce que j'étais jeune en fait, j'avais 7 ans. Je ne le faisais pas parce que je le voulais en plus. Ça peut faire que je promettais à Chitou. Du coup, vu que ce n'était pas de mon plein gré, je vous jure, c'est 6 heures. On m'a réveillé depuis 6 heures. Pour bien le ressentir, jusqu'à 15 heures, je prétends mieux vaut laisser tomber parce que si tu arrives jusqu'à 16 heures, tu vas à 18 heures. Du coup, bon, on a pas ça vaut la peine de essayer une deuxième fois, juste en bas de permettre une deuxième fois, c'est pas la peine de promettre de après. Depuis là, je le fais. Mais c'était chaud. En fait. C'était chaud et il n'y a pas que moi. Hein. Tout le monde en fait. En plus, vu avec la vie qu'on voit, c'est pas tout le monde qui fait le ramadan. Du coup, en plus, c'est parce que j'étais à l'école primaire. Et si tu fais un effort quand même, tu souffres, tu fais un effort, tu en sortis, c'est quand même. Du commencement à pour un petit, ça vaut le coup parce que après, ouais, jamais il va pas se permettre en bas si on le force pas. Déjà il faut pas le forcer, mais il faut quand même même si tu vas rien faire, mais quand même on promettait au moins ouais à santé, c'est quoi l'effet à du coup. Bon, ça m'a enrichi de moi-même parce que après, à partir de là, certes ils m'ont donné ce que je voulais, mais quand on a fait tous les jours, on a fait tout pour une deuxième fois, c'est un peu alhamdoulilah, de mon côté, ça va. Ça me promettait, c'est parce que la famille, en tant que islam, c'est parce que la famille, c'est des choses que tu ne l'as pas vécu en fait. Parce que tu as choisi quand même tu as bolo warongo mazia tambu du coup tu as classe kule shaula du matin midi soir ou j'ai pas ramba la shaula depuis minuit na rongo minuit au 4h du matin jusqu'à 18h c'est quand même il faut avoir des mots pour m'ambia manaza zamba ouais mtuka ali anda zama déjà anda zama là jarongamba fungu parce que tu shinda iketsena amba pour se sauver la vie zama nile tsone hani. Mais voilà quoi, après, bon, certes, c'est pour mettre de notre. Ouais, encourager quand même. Pour la première fois, il faut toujours avoir une ambition. Midi nambari mwanamke futuru midi donc tuka obligé nije après tuloja ta mbele
8 ans ou 9 ans na kufunga uke wangu, donc j'étais un peu habituée. Maintenant ouais akonididi sarangu 7 ans, donc na kufunga sumia handa nefunga sikamlemevu swafi ta ushinda ni hime shtangalwa kushinda sibakisha ta katara para la siri patongo kasikiri namna ko kadziwa kwangwa seremba rata waza toro swali sihimiti ngia mrabani zama hule titie hanyo mrabani tunoma wala maji kwangwa hanyo fete tiregeza ngoja tirege wale tinala baki wote tino tizidiva sawa le mevuvasa rahana hali ta chingi tamita mahar bingi ar futari elewa tivola zi kadona ka nambi lazima tsongolazo vota na viti sukuza para sukuza ngine hola kwa mwambia kukomba wale sukile katibia tizamati no ya maisha jatirega tifungiswayo besukuye wako tsana tsana maisha wanatikadzwa tai mahar bingi naka mana mwanamke wale kakumwambia mtu ngomba ambacho fanya shon kadha weka kana kurush na sifat ngweni kashin tifanya mtu para shuru kadha abo mtu kana courage mta afungu abo yetu ngombi yo njema na leo lazima utusaidie wanataka paru wazee modeli twasi yo mwambie mwanae dosi muhade mana mtu kama hada kwa amba utomba gari mbeli gari kakushurumba gari manzo vapekani mtashelo bosha matomba gari kwa jamhada hazo tinjema mbezo nzuzuri lazima wanasaba zitwa kama kuna tsani uliwazee usilamu watu sumia yangu nefunga tikalama sitawami en français j'avais 6 ans et demi donc j'ai parlé à ma mère à Mansahan Funge donc on dit ça Mansoshinda j'ai accepté c'est moi-même je dois faire donc à Baki Taramo par 2h du matin à midi litao donc mas li handa timis le nongoza 9h Himangu 9h wabuya tibaki alileta na para 10h ti vingwa armagari wabushuka mzamudu manarka nzwani shuka mzamudu tatingia sima apreti buzuti rejei ave hono mjini Bazmine avua meurud Bazmine tinoti lala tanamo para ndongoza 5h halile tihimi wabu tanavua hano donc lubetika avec le montre avoir compte et tout avant les chini de tout para mana j'avais skat prometto cadeau yengi na tronc avo tkanela avo tamadina sadine vavo ça joue mana kwelu tskana ulemo vo kusudi malojet katlisho ba avo mshe natula mwashitu zo kweli m'a donné beaucoup de cadeaux tkati vola marque tkati fanywa gâteaux, des trucs, beaucoup kweli tikati tikana cadeaux zomana tikati kavashi mtaka ntiba vunishi javu pia mhare dipe tuvia visa haroti wasona ko demander tuna pia bafu beta mkashinda la shirube malgré mtafungu de tumi handa yangu ke Fatiga, je disais de me lever, faire un travail, pas dormir parce que sinon je serais fatiguée. J'allais être trop fatiguée, je n'allais pas arriver à le faire. On me disait tout le temps, debout, fais du travail, dors pas, parce que sinon je serai fatiguée, tu vas dire, je vais casser le ramadan parce que c'est trop dur. Après j'ai fait jusqu'à 18h, j'ai mangé, j'ai beaucoup mangé. J'arrivais même plus. Comme j'avais beaucoup mangé, j'arrivais plus. J'ai dormi. J'ai rattrapé les heures. J'ai dormi. Après avoir fini de manger, j'ai dormi encore le matin. C'est de faire le ramadan parce que c'est pas vraiment un jour, mais c'est juste le fait de rester assise ou à ne rien faire. Ça donne l'air fatigant, mais c'est pas fatigant.
faut pas rester tout le temps à ne rien faire. Toujours faire un truc. Bismillahirrahmanirrahim. Tumehanda ngunanda naifunga tikana seta na hiyo babangu akonale zamba anforce tu analizamba halo tube ustahimili beti hale bahari bitozinga uparo funge tumia kweli timdungwa vingi matsunga ya henere dunga manami na waye tuta makati ya para 3h rijabali sungwa majitiele anamba halo ende ma watu angaza orkestra na ndunga tuta force tuta mngwan salimisha tifungwa salama salimini mais quand les meaux en groupe c'est pas grave just bakita repara arma 3 jours já continuer tifungu tumia tiona mbase bo mwanadamu hufunga besetayo na wame model na katuna mbayo nzuri tashinda na yata mwana pavi mtiti tumba mana ulimevuka mwingi akanba kadomana kadehan beshi javu wakatu tamaza deja tsina harma karali système yakana wa baba na wa mama ikantu zuri safi mana handani education ika global entre kamba unwangu nti wangu donc baba na mama walio vala wazao mwana tu be wanrokolea wana wale wade wanadamu pia wa quartier au wa village donc ne kama na wa fulani wa mwana nyango asfunga na wangu tena akosuve donc ika système ya concurrence quoi donc du coup baba akuencourager mwana wa kusona mwana nyango asfunga wala simufunge ba usunga ne katfunga njovola ndini baba njovola mnazi njovola kiloti au njovola kabwa bi yakutia courage mpafana donc mais surtout de encadrement parce que on doit encadrer wa sofa donc encadrer wa toute la famille mwana uletwa tumonja bien mama baba bakoko zama mwananya pia on doit encadrer mwana donc du coup on doit très bien grouper les amis il y avait la jeunesse si ava samba mwana mo tenda vale ata indépendant bi on doit ko dépendiana donc mnyango afungu na mwa jauti na nifunge tu parce que mnyango afungu bon baba mama ko tia courage bon waifunga nto vache tout flat donc les hali zaka avant di technique kaito kira va savan mana hale mana technique ya kokiri kavaka 17 ans na 18 ans na ava savan déjà mwana wa himza va savan titi namna ile ana kilamba atulashitwa na baba nu kalas baba ureme kalas baba urongozi ku kalas mun donc mwana mohe bana siana 18 ans am jokir mwanangu anambe vanu mamti na 18 ans je peux faire ce que je veux bah quoi mwambia direct mwanangu na zamu mwambia bon on a 18 ans fanya zo 20 ans na tamani bah soit mimi na 50 ans j'ai pas le droit de faire ce que je veux moi aussi donc mwambia mwanangu bon les cas de namna stop on fanya zo 20 ans msifanya zo 20 wamti sta wanrongo dati sana bien jeje on reste comme ça am snomre manager de la prison non il fait ce qu'il veut il joue avec ses 18 ans moi je joue avec mes 50 ans donc il ana nafasi yake donc ne kama naende réfléchir ça namba c'est vrai vanu lazima nikena baba nikena mlezi maana 18 ans nguika kon lisa 18 ans kon vaza 18 ans kon fanongo be dépendre na baba na mama ça marche leo lazima umreme mwana maana wa mrema kula suka totala kutopara wa mweduke be lazima ke proche na mwana be wakati wenda ula tula ishtoambla oh baba woka atutenke me basura c'est normal ne kara van va mojari tir guviana au ti touche out fan lazima ndio remamba bititi mwana ni shangazi bia vasani shtuo kaiti donc j'ai peur en éducation à Léo tushna imeno ndo vahana j'ai peur franchement ya ramadan ya shahr al-barakat fika an-ni'ma ya shahr at-ta'a الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد tungo muhimu urdeini mchongo sofamba jili mungu karbe fursa rirenge ya fursa nzuri ya dhahabu ya urengeleza be wilo kamba wakati wadi namnina usulagwa haikiesio na kwa zatu mvungu chongo henda rabuzi handani dosu bushuri ya khairi maore bushuri ya khairi na maislamu wa maore hususan wa warenga initiative yo fanya tongo muhimu maordein yo harnanzeza malezi itarbia ya Uislamu ina haja ya watu mordewanu ili watsunge mashababi waleleshehe harna
misomo na harna ibada bole nstukufu mordi Ramadhan. Mimi yangu shakhsiyan sikamtrumba sakobenzo ndashon na hazi na shtu yakatsingisha na ndashon na hazi ikanda hafundo wangu au funda korsoma wamesumuti fundi hadi babo ndongo ba ini dhamana ya mafundi dhamana ya wazade na kujomba fundi akalishi nafasi amba mtu akufunga kakosoma shoni ujoni tongo yenje ndiye mkini harna maha mitsano sita sersatsum na mirangule rektsum kanshinda manade ufunga ile parnaso ndeshoni sirengele ritmu rangu wao haya ikatsena ikachungubule inshallah maana namneshe watu hadisi amba mwana mofunga basi ujamaa uko shahiliha na mwana ule zaidi rahana la ufuturu mwana uko zungshua skrini majesukari leo kabaka kwa kazini wala fantazini wala zini be majesukari ya mtu yafanywa hamdarasine na porovi iko kamba preparwa na bonera ikasiasa dokwa za watu warfanya chongo nyingi warsomeza chongo nyingi amba na jeleo rikoshinda wazadu watu wakoshinda wastenzani wasitenza na wana watu mafundo watu watilia zonzeni basi tsumwinike itula wanatana katula kuzana mne mwanamta akukana courage akukana jitihadi ya ufunga haizwa kutayarishi wazo ujoni ne abandajwa mbabale afungu akokarna master zaidi mwezi Mungu atarwa tawfiki rege harna zadu watu wabira kama Mungu awenzi barakallahu fikum au shehu Badru tafadhali harmu hadisini urunget sina mhono harmu zahale na za leo naam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaykum assalam zaandadi maferishio kawasi yangina barabuzi de uferishia wasu msumaizi wami wakati rakashoni amba surtout haswa tani ikamu mwezi wa tsumu ya tini miraji sumu ya miraji basi mabayasho pia wanazioni wakuka hafundu kwa kwenda dagoni wakuoblijiwa wafundi hatsumbabu rakufunga pia si rifuturu hafundi donc ika miongoni mwa taratibu za kuendesiwa wakati wa mafundi hale amba siku ya miraji babudi balo watu fundi haufunga siku hiyo watu wamula shoni wakuka kamwe hafundi babo wafungu wakababo mtwajo ndotala ndahama andaja shitwa wano wa maji rakuka hafundi babo ta jwali tsori futuru hafundi babo bokati ojunwa kwa ndeta donc inika be ija nyumeni bano haustarabu leo watu wajaba somba Mungu kamungu avenze zirudi kawasi ude yo futari amba hale hatulijunu mana hunu tsura balu kwangina be kawasi mtu akufuturu monna dagolahe watu wakozama javi pia pareni wafuturu pia moja pia dagola kamili watu wako vinga mafutari wakesi watu wamwe swali maharibi watu wakesi ile tini biti katini watu wafuturu moja amwesa neka viri mjeni vahanu apare vahanu wafuturu aleka kuna mapaka ndarani hodi ikufanywa special amnemba wageni watu wabiri hao na ujoni ukiamba wale wapara vahanu wakesi tongozo lamba zika wengi be ziadu sobunguha dersomba Mungu kamungu abenze zirudi aswatani wakati odi namna warongo abantu amba ukatambu ule rayo ya tongo nyingi tu basi mwanamcha mwambilo amba wamufunga utopara gonda la hamila hospitality basi akufunga kama manasu nda gonda la hamila hospitality paka pare gonda le kesingoza kukosa bya ko volwalo akodolsona banu bwana tatiti kafundia kusona wale hatu hunu bali hamada akusona kanzu za bafutana tinini zodi za kuzitia usima gonda ya hamia donc mwanamsa afunga siku 15 hari mwezi wa tsumu babo siku gonda la lolo lika automatiki wa jamaa zao walizungu donc wanataka pia wakutilu hajitiadi wakukana jihad namni wafanya hii itsumu donc inti tongoza leo be senda na uzilisha be mwezi ngwa jara tio kwa mtu tsumu mwezi ngwa tsombarikisha apara ifikira suzregeza babo na ratibe regeze stongozini ili wana watu wazoe imbadaini kabla rasaka wati mahamana ramudisha tatsimu 15 wakawashindi fungati amen wajisardini na madipe na tinta bera ngutitini vanhu kama namneri andise kama mni hawa wasaidia wabakado na wafie nuku nakutana ile zetomba intongo yaka ni wakati watu ikade mwezi wa siku ya miraji yo siku anata
pia kula palasho la kugarde wanao wanazoni wao dagoni wafungu hafundi wabo waketi wabo hata watundwa uzuri tu wasalia kula la pia waulemevu ndio fundi abo watunda tu ni rai watu wako kandra basi wamona mtamona kanda ile balijwa bakisenkira bajwa sondotso wamona kanda ile kuresikia kubulia kabtsume kandra jwali kadraji basi lopera na kugogewa suja nafanya shturdezo hata watu alhamdulillah wasirujia ufungarangu titimana kabjia riandi so ufungarangu hapo donc nakutana ile zetu amba maferisho mema amwisadi namni ambaye lazima pia sirichenziani ntongozini aswatani mafundi rifundisi wanatsa itsumu na utitini hao ili wamukabulu wasuja wakawajini na uwe inshallah wa ta'ala. Ya Ramadan ya shahr al-barakat fika an-ni'ama ya shahr at-ta'at kalimatan habibatan ila ar-rahman خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Selon Abu Huraira qu'Allah l'agréé, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux paroles bien-aimées du miséricordieux, légères sur la langue, mais lourdes dans la balance. Ces deux paroles sont Subhanallah wa bihamdih, ce qui signifie gloire et pureté à Allah. Gloire et pureté à Allah, ainsi que sa louange. Et Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à Allah, l'immense. Rawah al-Bukhari, ce hadith est rapporté par al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam izin vula ba misi vulnga aroy rotian ranga hagi romayi va anfi vulantika bego ma veste en balance vulnga aroy re subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim keska mang nab jitihad inshallah atkan vulnga re markun subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wala afu minkum wa jazakumullahu khaira. Marhaba wa mwadunga mpango wa nyunu tijomba wengi iwana hanisi zatongo meso mungu benza tuparana harna mpango wangina wala musidele inia رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير
أشهر الرحمن. الله أكبر الله أكبر. C'était Ramadan avec la ville de Chirongui. Ville de Chirongui s'engager pour des valeurs citoyennes et solidaires. C'était votre émission Ramadan avec Moultakanour. Moultakanour, toujours avec vous à partager le bien-être du cœur.